जवाहर नेहरू बाई चम्पननगर चंद्रसाधुपारा त्रिपुरा लोकशिक्षालय हाई स्कुल हस्टेल विजिट खालामनायखा MLA Animesh Debbarma आसालो बिन लुगियो तंबायखा MLA स्वप्ना देबरमा MDC गणेश देबरमा हस्टेल थांगै नायमनि यागुलो हस्टेल गोबां जोंजारलक मकल कलायखा हस्टेलनि सिलिं रक गोबाय केथेक नांकुंमानि आसुथाय बेन्च करै आबनो कारिबो थुथाय थाइरकबो नांमासक करै डाइनिं टेबल ते जुदा जुदा जोंजाल तंमारक बेरेनायखा MLA Animesh Debbarma आ हस्टेल गोबां थाइनि बरक फायनै रोंसोंनानै बागै फायो हायनि बागै आमहाय जोंजालकनो दाखिदल सुपुनानि बागैबो चाइजोनानि कगना रखा लोक शिक्षालय स्कूल नाइनान फाइगे तीन तो संडे आइपनो संडे ओपनो वी वांट टू इंस्पेक्ट द स्कूल और MDC गणेश देबबर्मा तंगो एवं MLA स्वप्ना देबबर्मा तंगो जिनि खरच सोशल एक्टिविस्ट जितेन देबबर्मा सह जों फाइगे हस्टेल सुपार बे कक सालायका पर डे 75 रुपीस सामुं निबागै 5 रुपीस फायर रोड विभिन्न केरोसिन तेरोसिन नंबागै बरक खरच खाइने नांगौ टू पैथेटिक और 100 जन स्टूडेंट इनटेक कैपासिटी किंतु 100 जन नि बैट करी नग नि अभाव डाइनिंग टेबल करी डाइनिंग हॉल करी स्कूल नि खूब बाजे अवस्था जोंगुरी नाइखा जोंगुरी माने एकमात्र कारण नमो जे सरकार कोथाय काज करते हबे आमादेर देखिए दिते हबे ভারতবর্ষের সরকার এবং ত্রিপুরার সরকার একটা কথাই বলে আমরা সবকে নিয়ে মানে সবাইকে নিয়ে সবার আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা দেশ এবং রাজ্য পরিচালনা করতে চাই আমাদের কোথায় কাজ করতে হবে আপনারা দেখিয়ে দিন আমরা দেখিয়ে দেব খানাং চিঠি ছিনাই চিঠি দেব মন্ত্রীকেও জানাবো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সহ স্কুল এডুকেশনের যিনি माननीय मंत्री महोदय आছেন ওনাকে জানাবো অরণি দুরবস্থা দূর খাইনান বাগি পদক্ষেপ নেওয়ার বাগি ভেরি গুড ইনফরমেশন অরণি এমপি থেকে বাগমা থেকে আর অনেক দূর দূরান্তের স্টুডেন্টরা আছে তাঙ্গি তং সংখ্যাতে বরনি এলাকা হোস্টেল করে হোস্টেল নি সুবিধা মান্নান বাগি ত্রিপুরানি সবচেয়ে মানে কসাম স্কুলনি মধ্যে লোকশিক্ষালয় একটা স্কুল তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু ও স্কুল উদ্বোধন খাইকলাম কম গিয়েছে অনেক নেতা যারা ত্রিপুরায় জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন নারায়ণ রূপিনী হাই বড় বড় পরিথাঙ্গায় গোবাংমা PCS TPS অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মা ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ম স্কুল তিনি তাঙ্গেই অবহেলিত উপেক্ষিত অমনিবাগেই খরাংতি সানা এবং আমাদের বিশ্বাস সরকার এই স্কুলটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করবে ধন্যবাদ।